न्यूज ओडिया रे आपनकु स्वागत। आज मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी मुख्य खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और एहाकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही। एहा आम वीडियो को अन्य मानक पाखरे पहुंचाइबा पई सहाय्य करिथाय। खबर नंबर 1 बदली निर्देश मानु नथुबा शिक्षकक विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबो। राज्य रे बहु शिक्षक बदली निर्देश को मानु नाहंती। एपरिकी बदली होइतबा विद्यालय रे जग न देई विभिन्न आड़ करी छुट्टी रे रहुचंती। फलरे शिक्षादान बाधाप्राप्त हेउची। एपरी करुतुबा शिक्षकक विरोध रे एणिकी कार्यानुष्ठान हेबो बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती। विद्यालय को जाई शिक्षादान करिया को से शिक्षक माननकु परामर्श देइछंती। गणमाध्यम को से आहुरी कहिसंती विद्यालय रे उन्नत शैक्षिक वातावरण सृष्टि करिबा पई कार्य कराजिबो। शिक्षा व्यवस्था सह जड़ित समस्त सरकारी योजना को तल स्तर रे पहुंचाइबा को सरकार प्रतिबद्ध। या सह राज्य रे खाली पड़िथिबा शिक्षक पदवी खूब शीघ्र पूरण कराजिबो बोली से कहिसंती। पूर्वरु बहु नकली शिक्षक धरा पड़िछंती। सेमानंक विरोध रे निश्चित कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मध्य मंत्री कहिसंती। खबर नंबर 2 बदलिबो केरलर ना। केरलर नाम परिवर्तन करी केरलम करिबाकू सोमवार राज्य विधानसभा रे संकल्प पारित होईची। प्राय वर्षे तले एही संकल्प को राज्य विधानसभा सर्वसम्मति रे पारित करिथिबा बेले एथिरे संशोधनर आवश्यकता थिबा कोई केंद्र सरकार फेराई देइथिले। तेबे सोमवार पुरुणा प्रस्ताव रे केतेक संशोधन सह केरलर नाम परिवर्तन करी केरलम करिबाकू राज्य विधानसभा पुनर्बार संकल्प पारित करिछि। केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयनଙ୍କ पक्षरु विधानसभा रे आगत होइतबा एई प्रस्ताव रे संविधानर प्रथम कार्यसूचीर अनुच्छेद 3 को व्यवहार करी राज्यर नाम केरलम करिबाकू आवश्यक पदक्षेप ग्रहण पई केंद्र सरकारंकु दाबी करा जायछि। राज्यर मातृभाषा मालायालम रे साधारणतः केरलम नामर व्यवहार हेउतबा एई प्रस्ताव रे कुहा जायछि। खबर नंबर 3 चंद्रर अंधाकर इलाकारू सैंपल नै पृथ्वी रे पहुंचिला चीनर चांग-ई-6 महाकाश अभियान क्षेत्र में चीन आउ एक बड़ सफलता इतिहास रचिला चीन रोबोटिक चांग-ई-6 मिशन सफल होईची। मंगलवार चंद्रर रहस्यमयी सुदूर इलाकारू सैंपल संग्रह करी पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंची। चांग-ई-6 रो कैप्सूल मंगोलियार मरुभूमि रे लैंड करिछि। खबर नंबर 4 दीर्घ 6 वर्ष पर निज घर को फेरिले महेंद्र और राजकुमार। 6 वर्ष तले विवादीय परिस्थिति रे शिमिलीपाल अभयारण्यरू सातकोशिया वनांचल को जाउतबा कुमुकी हाथी महेंद्र और राजकुमार को शेष में सेमानंक मूल स्थान को फेराई अणा जाउछि। दुईटी हाया जोगे एही दुईटी हाथी शिमिलीपाल रे पहुंची। तेबे शिमिलीपाल रे किछि दिन निरीक्षण रे रहिबा परे दुईटी को पूर्व भली जंगल सुरक्षा पाई पेट्रोलिंग रे नियोजित कराजिबो बोली कहिसंती शिमिलीपाल कर्तृपक्ष। खबर नंबर 5 देशर प्रमुख पर्यटन स्थली को राज्यरू गड़िबो बस। देशर प्रमुख तीर्थस्थली को ओडिशारू आरंभ होबो बस सेवा। एने सूचना देइछंती वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति जेना। अयोध्या तिरुपति महाकालेश्वर वाराणसी और वृंदावन को बस गड़िबो बोली कहिसंती मंत्री। सेहीपरि पुरी भुवनेश्वर ब्रह्मपुर और राउरकेला भली प्रमुख स्थलरू चलिबो। राज्य रे परिवेश अनुकूल अधिकरू अधिक इलेक्ट्रिक बस चलिबो बोली घोषणा करिसंती मंत्री। लोकंकु अधिक बस सेवा पई प्रारंभिक भावे 100 बस किणा जिवो। रथ यात्रा रे प्रति ब्लॉक रु पुरी को गड़िबो ओएसआरटीसी बस। समस्त 314 ब्लॉक रु पुरी को बस चलिबो कहिले परिवहन मंत्री। खबर नंबर 6 इतिहास रचिला अफगानिस्तान प्रथम थर पई पहुंचिला सेमीफाइनल रे। टी20 विश्वकप 2024 रे इतिहास रचिछि अफगानिस्तान टीम। दल सेमीफाइनल रास्ता सफा करिछि। प्रथम थर एही टीम विश्वकप सेमीफाइनल खेलिबाकू जाउछि। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पई यह ऐतिहासिक मुहूर्त। बांग्लादेश विपक्ष मैच रे विजय हासिल करिछि दल। फल सेमीफाइनल साउथ आफ्रिका को भेटिबाकू जाउछि अफगानिस्तान। एही मैच 27 जून सकाळ 6टा समय रे खेलाजिबो। खबर नंबर 7 अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठार 6 मास होइनी छातरू गळुछि पानी। अयोध्यार नवनिर्मित राम मंदिर गर्भगृह रे गड़ुछि पानी। वर्षा हेबा परे मंदिर छातरू पानी लीक होउछि। पानी बाहर करिया को कोनोसी व्यवस्था भी नाही। चलित वर्ष जनवरी 22 तारिख रे राम मंदिर रे रामालालंक प्राण प्रतिष्ठा होइतिला। एहाकू 6 मास पूरी नथिबा बेले छातरू पानी गड़िया को नै विभिन्न महलर उद्वेग प्रकाश पाइछि। एही घटना को नै आश्चर्य प्रकाश करिसंती राम मंदिर मुख्य पूजक आचार्य सत्येंद्र दास। से कहिसंती प्रथम वर्षा परे राम
ମନ୍ଦିରର ଛାତରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ସେହି ନିକଟରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ହଟିବ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ହଟିବ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ବିଭାଗ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଣେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବନି ବୋଲି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଚାଲୁ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବୋଲି କହିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ପଦକୁ ନେଇ ସହମତ ହୋଇ ନ ପାରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେ ସୁରେଶ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହମତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୋମବାର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ରହିଛି। ଏକଦା ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୁଣାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର 9 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ଜୁନ୍ 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଦଳର ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହିତ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ସାରା ଦେଶରେ 3ଟି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମ ସହିତ ଆଇପିସି ଏବଂ ସିଆର୍ପିସି ରଦ୍ଦ ହେବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହାକୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କୁହାଯିବ। ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ସିସିଟିଏନ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଯିବ। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଆବେଦନକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ମନୋଜ ଆହୁଜା ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସ ମନୋଜ ଆହୁଜା ହୋଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଜୁନ୍ 30ରେ ଏବେର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ମାରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଖବର ନମ୍ବର 14, ରାଜଧାନୀରେ 10 ଏକର ଜମିକୁ ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି କିସ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଏକର ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ, ଏମିତି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ରାଜଧାନୀର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ କିସ୍ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। ସତ ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏବେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଚୀନ ବାଟରେ ଭାରତ। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୃଦ୍ଧକଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଚୀନ ବାଟରେ ଭାରତ। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୟୋବୃଦ୍ଧକଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1950ରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର
5% रही वरिष्ठ नागरिक। 2016 यह बढ़ी प्राय 10% को। आउ अनुमान करा जाउछि जे 2050 रे देश में वरिष्ठ नागरिकों संख्या मोट जनसंख्यार 19% को वृद्धि पाइब। अर्थात सेतेबेलकु प्रति 5 भारतीयों मध्य जनक बयस 60 वर्ष किंबा ताठारु अधिक होइतिबो। चिंतार विषय होउछि भारत रे नागरिक माने अवसर परवर्ती वित्तीय सुरक्षा को नहीं यत्नवान नुहंती। निजर आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करिया पूर्वरु से माने बुढ़ा होई जाउछंती। खबर नंबर 16 मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिया को डाक्तरों को परामर्श देले स्वास्थ्य मंत्री। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिया को डाक्तरों को परामर्श। कटक एससीबी रे समीक्षा पर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग डाक्तरों को यही परामर्श देइछंती। एथिसह रोगी को भल व्यवहार करिया को से कहिछंती। तासह डाक्तरों को सुरक्षा और रोगी को चिकित्सा सरकार दायित्व। डाक्तर और रोगी मध्य कहीं बाधा दे पारिबेनी बोली कहिछंती राज्यर नुआ स्वास्थ्य मंत्री। तेबे स्वास्थ्य मंत्री भावे दायित्व नेबा परे प्रथम थर पई कटक एससीबी मेडिकल परिदर्शन करथिले मुकेश महालिंग। खबर नंबर 17 नियंटिया वर्षा नहीं उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव प्रतिक्रिया। नियंटिया वर्षा नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। तेबे जून रे नियंटिया वर्षा होईछि हेले एबेठारु मरुडी आशंका करिवा ठीक हेबो नहीं बोली कहिछंती उपमुख्यमंत्री। केंद्र पाणीपाग विभाग आकलन करिछि जे जुलाई और सेप्टेम्बर रे भल वर्षा हेबो। जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर वर्षा को अपेक्षा करिवा से वर्षा रे चाष काम नियंटिया वर्षा भरणा होइजिवो बोली कहिछंती उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। राज्य रे 24 जिल्ला रे नियंटिया वर्षा रेकर्ड करा जायछि। जून मासरे 41% कम वर्षा होईछि। खबर नंबर 18 5 वर्ष पर रूस जिबे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मास रूस यात्रा रे जाई पारंती। निजे रूस राष्ट्रपति कार्यालय पक्षरु एनै सूचना दिया जायछि। क्रेमलिन पक्षरु मंगलवार घोषणा करा जायछि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मास रूस यात्रा रे जिबे।